बुरी बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं बनी इसराइल से तुम बातें बयान कर सकते हो, उसमें कोई बुरी बात नहीं। इस पर मेरी एक किताब है, असल में इस पर इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ क्योंकि इस पर मुकम्मल पूरे बातों का खुलासा अगर आप ये दिमाग में बिठा लें तो इंशाअल्लाह ये टॉपिक मैं समझूंगा कि जितने हदीसें हम पढ़ते हैं बाद औक़ात, अरे ये हदीस में तो ऐसा है, उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक मरतबा तौरात के कुछ नुस्खे लाके पढ़ रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से में आ गए। फिर एक तरफ हमको ये रिवायत मिलती, दूसरी तरफ सही बुखारी की ये रिवायत मिलती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं हदीसु अन बनी इसराइला वला हरज, कोई बात नहीं है, तुम बनी इसराइल की बातें बयान कर सकते हो। तीसरी तरफ कह रहे हैं जब अहले किताब तुमसे कुछ भी बात करें तो उनकी बातों को तुम मानो ना इनकार करो। हो सकता है कि उनकी बातें सही हो और तुम इनकार कर दो, हो सकता है कि उनकी बातें गलत हो और तुम मान लो, ना मानो ना तुम इनकार करो। तो ये तीन अलग अलग टाइप के आपको हदीसें मिल रही, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है? इसका मुख्तसर मैं आपको जवाब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जिस वक्त पर मैं उमराबाद से पढ़कर आलिम बनकर निकला तो हमको एक बुक लिखना पड़ता है कोई ना कोई टॉपिक पर। तो उस वक्त पर मैंने टॉपिक लिया था कंपैरेटिव स्टडी जायज या ना जायज, वही टॉपिक लिया था। तो जब मेरी उम्र जो 19 साल थी, तो इस वजह से जरा मैं इस बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता सकता हूं इंशाअल्लाह, उम्मीद करूंगा, कोशिश करूंगा। अगर सही है तो अल्लाह का ताला की तरफ से, गलत है तो आप मुझे बताइए, इंशाअल्लाह मैं अपनी इस्लाह कर लूंगा। मैं आपको जो भी बात बता रहा हूं हवालों के साथ बता रहा हूं, क्योंकि ये किताब मैंने 19 साल की उम्र में लिखी थी। असल उसका टॉपिक था अल इसराइलियात, यानी ना सिर्फ बाइबल बल्कि यहूदी और नसरानियों के पास जो भी कॉमिक्स की शक्ल में है, तारीख की शक्ल में है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। पढ़ने के बाद उसमें से क्या चीज लेना और क्या चीज नहीं लेना, लेने के वास्ते क्या उसूल होना चाहिए, तो उसमें पूरा करने के बाद आखिरी में जो हमारे पास खुलासा था पूरे हदीसों के पास पढ़ने, उलमा की तशरीह जमा की हमने, ये हदीस की तशरीह क्या है, ये हदीस की तशरीह क्या है, ये हदीस की तशरीह क्या है, पूरा जमा करने के बाद फिर इब्ने तैमिया, इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, इनका जो अमल है कब लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए, तो उसका मुख्तसर इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े बेहतरीन अंदाज में 3-4 लाइन में खत्म कर दिया। कहा कि जो बातें कुरान और हदीस से टकरा रही हैं, क्या वो बातें ले सकते हैं, क्या वो बातें आप कोट कर सकते हैं? जरूरत ही नहीं, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे हम? वो हदीस पिट आएगी। यानी कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त पर पढ़ रहे थे तो उस वक्त पर तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल गुस्से में आ गए। उससे क्या पता चलता है कि कोई भी चीज आपको नहीं लेनी चाहिए, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जुमला है कि तुम बनी इसराइल की बातें बयान कर सकते हो। इससे क्या पता चला, जो चीजें टकराती हैं या उसको शरीयत समझ के पढ़ रहे हैं अगर आप, या ऐसा पढ़ रहे हैं जैसा कि कुरान के साथ साथ उसका मर्तबा भी बराबर है, अगर ये नियत है तब तो जायज नहीं है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को लेकर दूसरी हदीस को छोड़ देना यह तरीका सही नहीं है। मुहद्दिसीन कहते हैं एक हदीस को छोड़ दे रहे हैं, एक हदीस को ले रहे हैं, यह तरीका सही नहीं है। दो हदीसों को तत्बीक कहते हैं। तत्बीक का मतलब क्या है? कोशिश ये करें कि हदीसों को जमा करके अमल करने की कोशिश करें। तो हम कहेंगे कुछ हदीसों में जो मना का मतलब है, जो रुकाया गया है, उसका मतलब निकलेगा, उसको शरीयत समझ के मत पढ़ो। बिल्कुल जाहिर, मुसलमान क्या शरीयत समझते हैं इसको? शरीयत हमारे लिए सिर्फ कुरान और सही हदीस है बस, और नबी और सहाबा के तरीके के मुताबिक उसको समझना है। उसको शरीयत समझ के पढ़ेंगे तब तो गलत है। और जो बातें कुरान और हदीस से टकराती हैं उसको पढ़ना या उसका प्रचार करना या उसका अकीदा रखना या उसका मानना, ये सब भी गलत है। वो बातें जो कुरान और हदीस को तायद करती हैं, जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम अकीदा रखते हैं, उनकी किताबों के अंदर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आ रहा है, हम कहेंगे चलो और हमको जरा समझाने में मदद मिल जाएगी। नियत इतनी है। अगर ये नहीं रहता तो क्या हम अकीदा नहीं रखते थे? तब भी बात गलत है। कुरान और हदीस में आ गया बात, हमारे लिए नहीं भी रहा तो चलेगा, लेकिन अगर मिल भी रहा है तो बुरा क्या है इसमें? अगर दरख्त लगाते हैं हम फल के लिए, लेकिन साइड में अगर साया भी मिल जा रहा तो और अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारी मजहबी किताबों कुरान और हदीस में तो आ रहा है, साथ में अगर वहां से भी आ रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह। 2 पॉइंट हो गए। टकराने वाली चीज नहीं लेंगे। जो चीजें तायद के तौर पर आ रही है आप उसको जिक्र कर सकते हैं, हुज्जत के तौर पर नहीं, दलील के तौर पर नहीं, तायद के तौर पर। देखो भाई ये भी है, देखो भाई ये भी है, तुम्हारे पास ये है, ये भी है। वो आदमी पलटा कर कहेगा कि भाई जब ये है तो दूसरी बातें भी आप लीजिए, तो आप कहेंगे भाई जो चीजें कुरान से तायद में हो रही थी मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं आपको समझने के लिए।
آپ بتا سکتے ہیں؟ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ نہ قرآن سے ٹکراتی ہے اور نہ قرآن مجید کے فیور میں ہے، نہ ٹکراتی ہے نہ موافق ہے. کئی ایسے چیزیں ہیں جس کے ڈیٹیل ہے، اس کو بھی ہم کیا کریں گے، وہاں پر وہ حدیث ہے، نہ تم اس کو مانو نہ انکار کرو، خاموشی اختیار کرو. انکار اس لیے نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کے جملے کا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ بائبل میں ابھی بھی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن ہم کو نہیں معلوم کہاں پر ہے وہ، اس وجہ سے ہم انکار کر دیں گے تو اوپر والے کلام کا انکار کر دیں گے. اس لیے اگر ہم مان لیے تو خامہ کے ایک ایسی چیز کا مان رہے جس کا آپ کو یقین نہیں. تین طرح کی، اگر ٹکرا رہی ہے چھوڑ دیجئے، تائید میں ہے تائید کے طور پر ہی اس کو پیش کیجئے، دلیل کے طور پر نہیں. تیسرا یہ کہ نہ ٹکراتی ہے اور نہ وہ موافق میں ہے، نہ فیور میں، تو ایسے اوپر خاموشی اختیار کیجئے. وہ پوائنٹ پہ جانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، وہ ٹاپک پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں. مثال کے طور پہ وہ جو آسمان سے دسترخوان اترا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اور جو ایک داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو تابوت اترا تھا، اس کو ایک زبان تھی، آنکھ تھی، ایسے ڈیٹیل ہے بہت کامکس کے جیسے، یعنی بہت ساری چیزیں ڈیٹیل ہیں. تو ہم کہیں گے نہ ہم اس کا انکار کریں گے نہ اقرار کریں گے، وہ باتیں انہی کے حوالے، ہم کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو یہ اننیسیسری ڈیٹیل جس کا قرآن و حدیث میں ذکر نہیں، اگر کوئی اہم چیز ہوتا تو قرآن مجید میں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بتائے تھے. تو مختصر اگر ذہن میں اتنا بھی رہے کہ جو باتیں تائید والی ہیں اس حد تک آپ چیزیں لے لیجئے، باقی کی چیزیں چھوڑ دیجئے، اپنا ٹائم اس میں مت لگائیے. اور اس کو کمپائر اسٹڈی کو جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ ضرورت پڑنے پر استعمال کیجئے. زیادہ سے زیادہ شریعت کی باتیں، زیادہ سے زیادہ اسلام کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتوں کو آپ اپنائیے، اس کے اندر ڈیپتھ پیدا کیجئے. سائیڈ میں اگر یہ ساری چیزیں بھی اگر آپ رکھتے ہیں تو الحمدللہ دعوتی کام میں ایک بہت بڑا ایسٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اور ہم کو برا نہیں سمجھنا چاہیے یہ کام کرتے ہوئے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، تابعین اور تبع تابعین کی سنت ہے، اور بڑے بڑے علماء کرام جن کے میں نے کتابیں آپ کو بتائی ہے، اس میں علامہ ثناء اللہ مصری رحمۃ اللہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی یہ سنت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اہم باتیں آ گئی ہیں. فیوچر میں آپ کے حد تک اطمینان کے لیے تو کافی ہے. اگر آپ کسی کو منا نہیں سک رہے ہیں تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ ڈیبیٹ کریں یا منائیں. اگر کوئی مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم خود بھی اگر کنفیوز نہ ہو اور مان لیں تو بھی بس ہے اس تقریر کے بہانے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام پر قرآن اور حدیث کے مطابق قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام کی جو قرآن و حدیث کی باتیں اس کے اندر گہرائی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اب تک آپ نے مولانا اشرف بشیر مدنی کا مدلل تقریر سماعت فرمائے. کمپیریٹیو اسٹڈی جائز ہے یا ناجائز؟ الحمدللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مولانا کو صحت دے، قوت دے اور عمر دراز فرمائے، کہ آپ نے اسی طرح کے مدلل تقریروں کو اسی طرح کے مجموعوں میں آپ بیان کرتے رہے. آمین.